कथा दिए शुण जमा मु सुनबिनी काई 6 मास तुम पाखे रहिली तमर कथा सारलेनी पुणी कथा बाकी अछि देखो यही तो मो ऊपर तुम्हें खाली रागुच और आगे भी कोन फूल चंदन धर तुमको पूजा करबी ए पैसे तुम घर रही मु को तुमको रांधी बाड़ी खाइबाक देबी काई से कथा तो तुमको केबे कहि नै आ कहि ना तो काम कई मु तो यात्रा पटे थिली डांस करथिली बेस आराम थिली मते सेटिक जाकी पटेकरी बाहा आई पडिलो मु भाबिली कोन यात्रा पटे मैनेजर को बाहा आई पड़ले काले हीरोइन रो चांस रा पाई जेबी की हां हबो तुमे हेले तमे से मालिक पकरे एमिति पैसा पत्र एपट सेपट कल जे मालिक सीधा तुमको चाकरी बाहर कर देला तापरे मते कहलो मोंटा तू व्यस्त हो ना हम गोटे यात्रा पार्टी करबी छेनाडा तमे करबो ना यात्रा पार्टी हबो तुमे व्यस्त हो ने यात्रा पार्टी निश्चित हबो सुनो बारी जाऊ मु बुझे दी अबच्छ एटा तुम स्वामी राधाश्याम बारी कथा आइतिले भूल हे पारतांता एटा श्यामसुंदर महांतिर संकल्प जेतेबेले यात्रा पार्टी हबाटा फाइनल टंका जोगाड़ा सरीची केवल आर्टिस्ट ठीक हेगला सब किछि चिंता नाही मु जो आर्टिस्ट जोगाड़ करिवारे ढिला करूदिली फुल दम रे मारी जीबी मारी जा मोर किछ आपत्ति नाही किंतु फादर मदर पोस्ट छाड़ी साबुडा बुक कर दबो काई कारण वर्तमान जो परिस्थिति आमे दी जण से फादर मदर पोस्टा समान हे एटा तो अति उत्तम कथा ताहले मंद नुए मो मंदाकिनी माने मंदाकिनी को हीरोइन रोल टा दे देले काम शेष अच्छा हमको तो गोटे हीरो ठीक करिया पड़िबो हां आज्ञा आपन ठीक होइचे दी गोटे नुवा हीरो हेले हम नाटक जमीबो हेले मिलिले तो मिलिबे आज्ञा मु जो एडवर्टाइज देई दिली जेही निश्चय आसी एटी पहुंचे हो आज्ञा जे सुनिबे की आज्ञा राधाश्याम बारी की मैनेजर को घरटा की जुआडू गोटे कुह दीटा जाको लगेई काहे कहउछ आ सही कथा आपण गोटाए सुनिकिरी कहू ना देबे हला हां एटा तांको घर आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा कुआडा अछि जो आज्ञा मु आसी आपण को यात्रा पटरे हीरो पार्ट करबा पाई हां अच्छा युवक आज्ञा आगुर अभिनय करिवार अभिज्ञता थिला ना फेस नुआ ना आज्ञा मिछ कहि लाभ कोन मु आगुर कोन से यात्रा दल रे नथिली किंतु सारे क्लब मानकर शौकीन ड्रामा मु बहुत करछि से ड्रामा तो मेने जे ड्रामा रे हीरो करके जीतिची से नाटक कोन सिनेमा कोन सब थरे जीति की रहइबो तुमे चुप कर काई बाबू तो ताकू पचारचंदी तुमे काई ऊपर पड़ी कथा होउछ अच्छा युवक सर तुम नाटा दे कोन कहलो आज्ञा मो ना भागीरथी पुआण हां घरटा बांझ घुसरी जगतसंपुर हां कहला आउथर कहलो डी बांझ घुसरी जगतसंपुर आज्ञा अच्छा 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 भागीरथी आज्ञा हम ओडिसा जने प्रसिद्ध कलाकार थिले तुम जानिथिबो की आज्ञा घनश्याम बाबू जाको हसतला एकदम प्रसिद्ध आज्ञा खास ताकरी हस लोक माने सुनिया पई 2.5 टका बारला टिकट काटी लाइन बांधी की जाउथला अच्छा ताको हस टिक हसी देला हाई रे पडिला एथर हसो कोन पूरा फसला बोली फसबे काई मु कोन ताकू देखिची आ सारे कहले मु अनुकरण करी कहि देबिनी ता माने मते हसिया पड़िबो आज्ञा अरे से सब तो मोर हुए ना तथापि मु खाली आंशिक टिके देखु तुम देख मार कर आज्ञा बस अच्छा एंटी करी हस मु चेष्टा करी टिके थाक दबो आज्ञा हां ना हो ने घोड़ा साले रे थिलु की बे हो ने आज्ञा आउ थरे देखो आउ थरे टोनटा टिके रुवा बाई ना जा भिक्स चॉकलेट खाई गला परिष्कार करी गाछु जा तो द्वारा हबो नै ओहो भागीरथी मो अभ्यास कर कहि टिके रुवा बारी क्या हो से नुआ आछन ताको टिके सुजोग दियो भागीरथी आज्ञा मो ना होची श्यामसुंदर महांती सार आज्ञा नमस्कार स्वर्गत श्यामावतक स्मृति रे मो बापा थिले मो ना श्यामसुंदर से जेमिति कलाकार किछि सृष्टि कर दे जाय मु चाहूची किछि कलाकार सृष्टि करिया परंतु आज्ञा मो भले अधम कलाकार किछि दाना पाइ जो भागीरथी मु तुम गोटे सीन टेस्ट करिवि अच्छा मंदागिरी सर तमे टिके अभिनेत्री साजी भागीरथी की सहयोग करिवि बस त माने सर मु हीरोइन एबी रुआ टिके सेठी मो सहिले तुम बारिका सब बेले काई व्यस्त होछ कुआ मा कुआ मु राजी सर राजी तो सुनो भागीरथी आज्ञा मु तुम स्टोरी लाइन ता बतु आज्ञा को तू हां को तू स्टोरी ता हला हीरो हीरोइन के भल पाउ सुनो भागीरथी चगला होना आज्ञा सुनो मो कथा सुन आज्ञा हीरो हीरोइन के भल पाउची आज्ञा किंतु हीरोइन बापा हीरोइन की बाधा दउ जा फल रे सुनो भागीरथी यानी आज्ञा जा फल रे हीरो हीरोइन आ भेट होई पाउ भागीरथ तुम मुंडर दोष अच्छी तुम कहीं व्यस्त हो स्टोरी लाइन टा सुनो आगे
হিরো হিরোইন ভেট হয়ে পারল দৈবাত ভেট হয়ে জমিলা শুণ আকু নেই আଜ୍ଞା হিরো হিরোইন পচারছি কাইকি ভেট হউনি ଆଜ୍ଞା আকু নেই কোন ডায়লগ তাপরে হব ଟିକେ মত কইদে ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ ତ ଉପରେ ପଡିଛି ଆପଣ ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି স্টার্ট করো ଆଜ୍ଞା ରେଡି ତାହେଲେ ହଁ ଦେଖ ମନ୍ଦାକିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ହିରୋଇନ ମୁଁ ହିରୋ ଆଚ୍ଛା ତମରି ବିରହରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି ତମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବ ଏଇଠି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବ ମତେ ଏମିତି କଣେଇକିରି ଚାହିଁ ଟିକେ ବିରହ କାନ୍ଦ ମାନେ ଅନ୍ତର ଭରା କାନ୍ଦ ତେଣୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇଲଗ ଆରମ୍ଭ କରିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାସ୍ ଟିକେ କାନ୍ଦିକିରି ଯିବ ହଁ ତମେ ଆଗ ସେଠି ବସ ହଁ, ମୁଁ ବସିବି কিন্তু সিন টেম্পো খসাইবনি ওহো বাড়ি কেউ তুমি ଟିକେ বসিকি দেখো আমার টেম্পো হ্যাঁ টেম্পো টেম্পো দরকার ଟିକେ ରଖ টেম্পো সেটা তো মেন বসি পড়ো বাড়ি বাবু বসি পড়ো বসি বসা পত্র লাগি ଶୁଣ ତମରି ବିରହରେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଗଲିଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଫାଟିଯିବି ମୁଁ ହେଲେ ତମର ଟିକେ ପଚାରିବାର ନାହିଁ ଟିକେ ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଠି କାହିଁ ବସିଛି କାହା ପାଇଁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ତମର ଟିକେ ପଚାରିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି କିଛି କଥା କହି ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ବାପା ଭାଇ ତା ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଆମ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ଏ ସମାଜରେ ଯେ କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖେ ତାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ କାହାରି ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନି ଆମ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତା କେମିତି ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହ ମନ୍ଦାକିନି ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତମେ ପାରିବ ନା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ତମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ହଁ ତମ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି କଣ କହିଲ ପ୍ରିୟ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଜୀବନ ଦେଇଦବ ହଁ। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ତମ ଜୀବନ ବିନା ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସ ପ୍ରିୟ ଆସ ମୋର ହୃଦୟର ସିଂହାସନ ଉପରେ ତୁମ ଉପବେଶନ କର ତୁମକୁ ପାଇ ମୋ ଉଦ୍ୟତ ହୃଦୟଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉ ଆସ ପ୍ରିୟ ଆସ বাহ 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 কোন বাহ ভাগীরথী তোমার অভিনয় আক্টিং করে। মানে টিকে বারিকা বলব ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା বারিকা বলি সব আক্টিং রে হুয়ে কাই তুমি ব্যস্ত হচ্ছ শুনো ଆଜ୍ଞା যুবক আজ্ঞা। না ভাগীরথী ভাগীরথী ଆଜ୍ଞା ভাগীরথী আজ্ঞା। তম ঘরটা কোন কইলে ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର ବାଞ୍ଝ ଘୁଷୁରୀ আচ্ছা 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 তম আড্রেসটা মতো রক্ষা পড়ে না এগ্রিমেন্টটা করিব আজ্ঞা আজ্ঞା তোমার চাকরিটা ফাইনাল ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି সন্ধ্যা বেড়ে মু রেলসেল আরম্ভ করবি ঘরকু যা দরকার নাই বেডিং ବି তোমার start আটা টিফিন সবু মু রেডি করদেমি আজ্ঞା। মানিয়া পড়িব ভাগীরথী আচ্ছা বয়স কেতে ভাগীরথী তোমাকে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 30 ଚାଲିଛି 30 বর্ষ ଆଜ୍ଞା ହିରୋ তোমাকে ବୟସ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଚାଲିଛି হাইটটা কেতে কইলে ভাগীরথী ଆଜ୍ଞା 4 ଫୁଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ঠিক ମୁଁ আছে ଚେଷ୍ଟା ଓହଳୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଲମ୍ବା ହବା ପାଇଁ ওলুছ তো আজ্ঞা। বাউন্স না লুহা ଲୁହାରେ ଓହଳି লুহারে ওললে ঠিক হয়েছে বাউন্সর ওলিবনি ତିରିଶ ହେଲାଣି এই ছুয়া সব ଆଉ বাউন্সর ওলি পড়ছেন সিয়া হবনি লুহারে ওলিয়া আজ্ঞা, পড়িব আজ্ঞা। বাবা এক্সরসাইজ বডি জଣା পড়ছি বা হেলা আজ্ঞা। তোমার চাকরিটা ফাইনাল মা আসছি হেলা ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା নমস্কার ଆଜ୍ଞା নমস্কার ଟିକେ ଶୁଣିବେ কোন কুহ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ହଁ। ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ହଁ। বিনা মাস্টারে মু কোন পার্টি করুছি ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଳା ଦେବେ କିଛି ନୁହେଁ ତମେ ବେଡିଂ ଧରି 2-4 ଦିନ ଏଠି ରହିଯାଅ ତାପରେ କଳା ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କାମ ଠିକ ସେ କରିବ ବାରିକା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ ହେଲା ହେଇ ବାବୁ କହିଲାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲାକୁ କୋଉଠି ରଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ମୁଁ କଣ ବାଘ ସିଂହ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ବେ ଦରକାର ଚୁପ୍ କର ହଁ? ହେ ମନ୍ଦା କଣ ହେଲା ହେଇ ତୁମେ କହିଲାକୁ କୋଉଠି ରଖିବା କେଉଁ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ ଘର ତ ଆମର ମାତ୍ର 2 ବଖରା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବାହାର ଘରେ ରଖିବା ସେ ଯଦି ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଗଲେ ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଶୋଇଲା ଘରେ ରଖିଦେଲେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ବେ ସେଇଟା ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ନା ଫୁଲ କୋବି କାଇଁ ବେ ଆମ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରୁ କଣ ତା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଲଟି ଯିବା ଆସି ବୁଢା ହେଲଣି ତଥାପି ତମର ସେ ପ୍ରେମ ଦୋଷ କଟିଲାନି ବେ ହଁ ଦେଖ ବେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନେ ଆଉ କାହା କଥା କହୁଛ ସେ ଟୋକାଟା କଥା କହୁଛି ହଁ। ଦେଖୁଛ ଅଭିନୟ କଲା ବେଳେ ମତେ କେମିତି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା
ବେ ମତେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ବ୍ରେମାର ଅଛି। ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ କାଇଁ ମୁଁ କଣ ତାଲିବାନରୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆସିଛି ତମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବି? ଚୁପ୍ କର। ମୋ ଟେନସନ ଉପରେ ତୁ ଆହୁରି ମତେ ଟେନସନ କରଉ। ନାଇଁ ବୟସ ମ୍ୟାଚ କରିବା ହାଲ ନେଇ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବେ ଦେବି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାବୁଡା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଓହୋ ତମ ଚାକିରି ପିତା ଲାଗିଲାଣି କି? ମ୍ୟାନେଜର କୋଉଠି ହିରୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାପଡ଼ ମାରିଲାଣି ନା ତମେ ମାରିବ? ତମେ ମତେ କଣ ମନେ କରୁଛ ବା? ମୁଁ କଣ ଟିକିନି ପିଲା ବୁହା ଛୁଆ ନା ବେ ତୁ ସାଂଘାତିକ ଜନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତମେ କହିଦଉନ ସେ କୋଉ ଘରେ ରହିବେ? ଯା ବାହାରେ ରହିବୁ, ବାହାରେ ଖାଇବୁ, ବାହାରେ ବସିବୁ, ବାହାରେ ଶୋଇବୁ, ଯାହା କରିବା କଥା ତୋର ବାହାରେ କରିବୁ। ଯା ଇଆଡେ ଅନାଅ ଇଆଡେ। ଦୁଇ କୁଆଡେ ଯିବି? ସେଇଟା କି ସାଇଜି? ଢାଳ 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 ଧରି ପଡିଆକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଁ ପଡିଆକୁ ଯିବି। ଏବେ ଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତୋ ଭଳିଆ ହିରୋକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଶୁଣୁ, କଣ ମୋ ମନ୍ଦା ସହିତ ତୋର ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୁଏ। ସେଇଟା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଅ, ସିଏ ଟିକେ ବାଗେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ଆଖଡା ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବେ ଯେମିତି ବରଗଡ଼ କଂସ ରାଜା ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଠେଇ ଦିଅ। ହେ ମନ୍ଦା, କଣ ହେଲା? ତୁମେ ତା ପାଇଁ କଣ ଦିଟା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ? ମୋ ଜୀବିକା ସରୁ ନଥିଲା, ଯାଉନୁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ବକ୍ର ଚାଲି। ବାଃ ବେ ହେଇ ବେ ଇଏ କଣ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ପାଦ ଦୁମୁ ଦୁମୁ କରି ଚାଲିଗଲା? ମତେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଦି ଜଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସେଟିଂ ହେଇଗଲା କି ନା? ବେ ଏବେଠାରୁ ସାବଧାନ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ଝୋଳରେ ଚାଲିଯିବ।